السلام عليكم. معكم الأستاذ أيوب، أستاذ اللغة الفرنسية بروميير اني باك. سعيد بلقياكم مرة أخرى. اليوم غنشوفو اون سين جديدة ما بين لي غارد و أنتيغون، يعني اللحظة فاش لي غارد غادي يشدو أنتيغون كي ايتي اون تران دونتيغي سون فخيغ بوغ لا دوزيام فوا، يعني المرة الثانية غادي يشدوها دابا وغادي يقدموها قدام كخيون. تتسمى أوسي لا سين نوف. أنتيغون ما بين أنتيغون كخيون et les trois gardes. L'un des gardes informe Crayon qu'ils ont surpris Antigone en train de recouvrir le cadavre de Polynice de terre. Alors, واحد في هذوك les gardes les Jonah, il vient dire à Crayon, شافوا Antigone qui était en train de recouvrir تغطي le cadavre de Polynice بالتراب. Crayon demande des explications à Antigone qui garde le silence. طلب منا تشرح ليه ولكن هي بقات ساكتة. Alors, les gardes traînent sur scène Antigone qui est retournée auprès du cadavre afin d'accomplir sa mission. Alors, on a les gardes, شدوا Antigone, ils la traînent جارينها. Bien sûr, يديوها الكريون من بعد ما رجعت للمرة الثانية pour accomplir باش تكمل مراسم الدفن، لأن كيف ما شفنا المرحلة الأولى ما توفقاتش فيها ونسات واحد لابيل اللي هي بالا صغيرة مكتوبة فيها بولينيس وما كملتش الدفن ومشات. المرة الثانية بغات تكمل الدفن. الوغ هنا فاش حصلات أنتيغون إلا إيتي سوربريز أون فلاغرون ديلي. هاد لي كارد إلا مالتريت ما يعني تكرفتو عليها en la poussant et forçant son bras. Il se moque d'elle et la méprise en la traitant de termes très humiliants. تعايروها surtout quand elle leur dévoile son identité princière. واخا قالت لهم راه أنا أنتيغون. Alors l'analyse bien sûr ديال هاد la scène. Cette scène nous fournit des indications sur le caractère bestial et très vulgaire des gardes. وحنا شفنا déjà في la description morale ديال les gardes qui sont vulgaires يعني مأدبينش و sont sots يعني شي وحدين اللي هما مكلخين. كيفاش مكلخين؟ ils appliquent les ordres ديال le roi. Ils n'ont pas besoin de penser. ما تيفكروش داكشي اللي قال لهم كريون تيديروه. Alors on apprend aussi la manière par laquelle Antigone a enterré son frère. Alors la manière يعني كيفاش كريون كيفاش Antigone a enterré son frère. Alors عقلوا على هاد la phrase selon les rites. Les rites هما احترمت مراسم الدفن كيف ما تيدفن أي ميت. وإن n'avait pas peur des gardes et se débattait même. وغنشوفو هنا لو كاركتير تري كوراجو ديال أنتيغون. واخا غيشدوها لي غارد حنا عرفنا بأنها إلي أوبستيني إي تيتو، ما بيناش أنها خائفة ولا هادي. قالوا لها زيدي، قالت لهم يلا نمشي معاكم، مشات معاهم عند كريون. Alors pour mieux comprendre la scène, on a des questions et des réponses. Alors 1. Pourquoi Crayon est surpris lorsqu'il entre sur scène? علاش Crayon من يدخل la scène ولقى les gardes جايبين Antigone il est surpris. Crayon est surpris parce qu'il a vu Antigone menottée مشدودة. Il a pensé que sa nièce a été arrêtée par erreur. قال واقيلا شادين على شي حاجة يعني غير ايرور، غير مشكل مسيطرة، غير تشابهات ليهم في شي حاجة. De relever les étapes de l'arrestation d'Antigone dans le récit fait par le garde journal. Alors le garde il va nous raconter les étapes, comment ils ont surpris Antigone en train d'enterrer son frère. Alors les étapes de l'arrestation sont: après le retour, les gardes ont recouvert le cadavre de terre. Très bien. Les gardes se sont mis sur hauteur pour bien surveiller le cadavre. طلعوا لواحد التلة عالية واحد شي شوية pour guetter, pour surveiller bien sûr le cadavre اللي هو الجثة ديال بولينيس. Jonas demande une chic à Boudous pour faire passer une petite fatigue. يعني قال ليه غير سير ترتاح شي شوية، أنا je vais guetter à ta place، أنا غادي نشد بلاصتك. Jonas se retourne et voit Antigone en train de gratter la terre pour pouvoir terminer l'enterrement de son frère. Jonas منين دار بحال هكا ويلقى أنتيغون كي تتنطخن كانت تحفر pour pouvoir terminer l'enterrement، لأن قلنا في المرحلة الأولى راه ما توفقاتش، رجعت المرحلة الثانية باش تكمل الدفن. Jonas a empoigné Antigone شدها من يديها qui se débattait comme une folle parce qu'il voulait terminer l'enterrement، بغات تسالي الدفن. Antigone n'a pas fui ما هرباتش، elle a continué à gratter la terre واخا شادها هو كملات الدفن. Les gardes ont recouvert le cadavre de terre puis ils ont passé la relève à d'autres gardes et sont partis voir Crayon.
Alors les gardes غطاو بولينيس عيطوا على دوطخ gardes باش يجيو في بلايصهم وهما داو أنتيغون بثلاثة ومشاو عند كريون. Les gardes ont emmené Antigone à Créon. هادوما لي زيتاب كيفاش حصلات أنتيغون. 3 كابخوطو دو لا بوش d'Antigone. شنو المعلومات اللي غنستقيوهم من عند أنتيغون. أنتيغون reconnaît les faits يعني اعترفات reconnaît les faits اعترفات et affirme avoir enterré son frère 2 fois. قالت لهم أنا اللي دفنتو 2 المرات. لا بروميير فوا اللي كنا شفنا متوفقات فيها à 4 heures du matin فاش نسات ديك لا بوتيت بال اللي مكتوبة فيها le nom ديال بولينيس et la deuxième fois à midi اللي هي دابا فاش حصلات. 4 Antigone a-t-elle menti ou a-t-elle dit la vérité واش كذبات ولا il a dit la vérité ولا قالت الحقيقة. Antigone n'a pas nié la vérité ما نكرهتش parce qu'elle est consciente هي عارفة راسها de ce qu'elle fait داكشي اللي تدير. Elle a volontairement choisi la mort et elle subit les conséquences de son acte. هي اختارت عمدا الموت و elle subit les conséquences de son acte. N'oublions pas que c'est une fille courageuse et orgueilleuse. Elle ne peut pas mentir. Là c'est une fille courageuse شجاعة وعندها الكبرياء ديال أوديب ما تقدرش تكذب. 5 Pourquoi le garde Jonah veut-il se mettre en valeur. علاش بغى يبين راسو قدام كريون قدام الأصدقاء ديالو لأن شفتو لاصين اللي كانت سبقات منين دخل المرة الأولى في لا بروميير طونطاتيف عند كريون il était peureux كان تيموت بالخلعة وكان تيحاول يلقى أي حاجة باش كريون أي ذريعة باش كريون ميبونيش. Alors le garde veut se mettre en valeur avec son rapport long et ennuyeux. Il détaille les événements et fait des répétitions. Quand il a le crayon, il répète. Il répond à la place d'Antigone, il au brassa, mais passe à côté de la question de crayon qui lui dit qu'est-ce que c'est, qui signifie pourquoi avez-vous arrêté cette fille. Allez, je te dis, tu vois. 6. Comment Crayon se comporte-t-il avec Antigone. Alors Crayon parle à Antigone avec autorité et fermeté. Tu vas comme un roi, et en lui posant des questions. وتيطرح عليها أسئلة كيف ما قلنا دي كيسيون ريتوريك يعني اللي هو ديجا عارف لي ريبونس ديالهم. 7 Que cherche Crayon à comprendre. Crayon veut savoir le bien fondé de l'acte d'Antigone. علاش Antigone مشات دات هاد l'acte pour pouvoir reconstituer les faits. C'est une forme d'enquête qui mène ici Crayon. يعني Crayon تيدير واحد لونكيت ديالو بغى يفهم علاش شنو الدوافع اللي خلاو أنتيغون دير لاكت المرة الأولى والمرة الثانية. 8 Quel type de phrase emploie-t-il pour s'adresser à Antigone. شنو هو le type de phrase اللي استعمل باش يهضر مع Antigone. Crayon emploie des phrases interrogatives sous forme de questions parce qu'il veut savoir si le garde dit la vérité ou s'il ment. بغى يعرف واش هذاك le garde تيقول ليه الصراحة ولا تيكذب عليه. 9 Relever un indice qui souligne le caractère enfantin d'Antigone. عطاوني شي indice هنايا في هاد لا سيتوياسيون ما بين Crayon وأنتيغون اللي تيبين بأن أنتيغون راه باقا طفلة. Le recours à la pelle et au couteau de Polynice se montre qu'Antigone garde toujours le souvenir d'enfance qu'elle avait avec son frère. يعني منين رجعات وهضرات على ديك الباله الصغيره وداك لو نون ديال بولينيس اللي كان مغرافي فيها يعني تيبين انها تتهضر على دي سوفينير دونفونس. Ce caractère enfantin souligne la gratuité de son acte. يعني باقا صغيره وإلا choisi la mort يعني هاد لاكت اللي دات gratuit favor. Antigone ne sait pas pour quelle histoire elle se sacrifie. ما عرفاش علاش غادي تضحي. 10 Quel est le procédé dramatique employé par le garde pour informer le roi. Le garde emploie le procédé de la narration, pour mettre Crayon au courant de ce qui s'est passé à l'extérieur de la scène. Crayon, donc les événements, les chefs, ou comment il a arrêté Antigone. 11. Pourquoi Crayon veut-il garder en secret les 3 gardes. Crayon في واحد اللحظة غيعيط على داك لو باج وغيقول ليه دي هاد لي 3 gardes لواحد البلاصة وسد عليهم ما يشوفهم حتى شي واحد. قالك علاش دار هاد لاكت. Après cet événement, Crayon s'est senti menacé. حس براسو كريون بأنه il est menacé يعني العرش ديالو في مهب الريح. Alors il a préféré étouffer cette affaire. بغى يخنق هاد لافير يجمعها pour ne pas laisser à ses ennemis l'occasion de semer des troubles باش ما يخليش الأعداء ديالو فين يهضروا فيه. Il pense faire disparaître les 3 gardes. فكر أنه يقتل les 3 gardes seuls détenteurs du secret لأنهم اللي عارفين. Et convaincre Antigone pour qu'elle ne refasse pas une telle erreur et rétablir enfin l'ordre de paix. ويقول Antigone تراجع bien sûr et il va rétablir l'ordre à Thèbes. 12. Cette scène est-elle comique ou tragique. Justifiez votre réponse par des éléments du texte. Cette scène introduit du comique dans la pièce.
parce que le garde Jonas produit le rire avec son ridicule. Ben le garde Jonas شي واحد ridicule باسل stupide. Il fait l'important en détaillant son rapport et en répondant à la place d'Antigone. يعني تيجاوب بلاصة Antigone par l'emploi d'un langage populaire et trivial en présence du roi et par l'emploi d'un style relâché. يعني le style باش يهضر ماشي un style raffiné. 13. Montrer l'importance dramatique de cette scène. Cette scène est très importante sur le plan dramatique parce qu'elle prépare la confrontation qui suit. Prépare la confrontation اللي غتكون ما بين Antigone و Créon بوحديتهم et à l'issue de laquelle Antigone sera condamné à mourir. Et le moral de la scène, ça fait Créon, il va prendre la décision de condamner Antigone à mourir. Alors l'idée générale de cette scène, Antigone est emmenée devant Créon. Ce dernier pense d'abord qu'il s'agit d'une erreur et menace les gardes des pires châtiments. يعني يهدد هذوك les gardes إلا كانوا جابوا Antigone بالخطأ. Mais la jeune fille reconnaît son crime, اعترفت sans la moindre hésitation. بلا ما تردد. Le roi essaye de la protéger. حاول يخدم العاطفة ديال العائلة ويحاول يبروتيجيها. Il enferme les gardes et ordonne aux pages de les surveiller de près. سد على دوك les gardes وقال le page ما يخليهم يهضروا مع حتى شي واحد. Alors تنتمنى نكون وصلت لكم الفكرة تكونوا فهمتوا لا سين. alors ما تنسوش تشجعوا لاشين. alors هاد لاشين راه دايره gratuitement ليكم. alors تنأملوا فيها غير الدعاء ديالكم وبيان سور غير الاجر. alors سميتها كلشي يفهم بيان سور باش كلشي ان شاء الله منين يشوف لاسين يفهم. وحاجه واحده اخرى sur laquelle j'insiste, خليو دي كومونتير ديالكم. ça me fait plaisir de lire vos commentaires. alors نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديده قريبا.